Luga ni Sara Jona dron ala ko ngalo te sa Jona Luga samandire rokia yewo o demi jala ni fana na jarabi dongli la mata sanfo ha no ni megele ni pegele ko ka be nya abe nya de pegele ni pegele ko ka be nya abe nya ni pegele ko ka be chien wulu be so wela la beni fa ni bate ni pegele ko ka be nya abe nya de ngani pegele ko ka be chien avec kulusi kono sadi pegele chien mayne ni pegele chien adoro wulu be woti ala ha surtout ni pegele bi ibolo ga sokono ni dugu jera ni gese ya da kono doro kana fo bonjour aba kele ke bolo ka ni pegele ni bi fe ni dugu jera ni gese ya da kono ni sere bi ko bota ga bo kana bo dabba fede ni gese ko ni ya da kono odo meleke nyuma me jigi du kono ate jigi gaso boko bo fe na ko be nyame nyade me ni pegele ko ka be chien mfani mba mbekele mvinyene
abi gresike ke bogoy abi I gresike da guangene sanfe ki glisse aka abi gresike nyagami aka haramu ya ko wuluvla ayaw janto beki janto I yerala kanu foranga ha agwangene lamanza ma be glisse ma yopi la ebeki glisse yopi ha no sino dongili jara o kya ni luga ni nga son préféré di men ni jouer dongodo ni lamedron voilà abe hakili sigi ko chamana ko jenatige tabulu la o do awni chaw yere ni abe fonde mako kan fanu klo koro duma ku nyana bo voilà nana neko bigini ni safi no fe kele do wa oué règlement de compte de ngal dongo parce que nyebala ko mega bo tlonge la bega ke sebe abega bo adversaire ko kele la bega ke fadenya kele mbega o nyini ngadi safi ko kele de wa bigini ko kele de wa fadenya kele règlement de compte do de be wa kele ku ire coucher do de be ni onte min kalama e adabla ndabla I faga kele te kele mi I baka kele te kele mi kele tigi ere kana e deli ko kele dabla e ko nta dabla e ko wara ji gono nderge ko no ko wara bi gono e che wali kele na ere be ga minde me ka kele ke o katla ke deli ki ka kele bla e ko nta bla o ko no o wara te bonye nga yere fagai ko wara de be ngono comme dusute ko no ki ga kele ga tonga ki place la o tenni eso ni bigini ni safi no fe kele do na kele o kele bana so ko bigini ni ngara ko kele te safi ni ngara ko kele te ko ni sembu yere ko kuma imbe bambi mashite kuma ke ay de dogo ko ay ka tese ka bada ne kele wore ko wore be ko ngona on yere te mi awbe ga mi yori nan dado sino safi no fe kele te bigini no fe kele te wa anaute nya ni bigini no fe kele ni safi no fe kele te na be fadenya kele la ni karomatike kame mami ndambo do nju kono mangu zamu ndo mfana bo tigi doyi membiri ka juda ele ka do sori nju kono ju era tenela na fen body fen hechu na yera fakabi ni ntoko na ko fadenya kele de kadi awi ne ka fadenya kele ka jugume yaro abe nkele ke bolo yaro malian beben kele ke bolo do ko ka beben kele ke bolo do ka ntoko yo ni sera ni ngade comme du coup moi elle de là les iSense sont faites pour vous grâce voilà ni safi no fekele do ni bigini no fekele do kuma kera dokera tena dokera gonjegi ba fasala tengwa fade nga kuma ko ka dabla ko aide anta dabla bade nga kuma ko ka dabla ko aide ko anta dabla shinju ko kuma ko ka dabla ko aide ko anta dabla kala tigu yere ka wuli ka kuma ko kele ka dabla ko aide ka anta dabla o juma de be sa onte min do akula ayo foyi no ni kele ko e fade ya kele ni aranker de do ko iri coucher do de be o attaque sa artiste mun to ko bola kele nga ke artiste to ko ka bola ti parce que mbado artiste no fe kele te suno no do sa nyanguma bana e wali kele ka noro la kele ma be bo fara e de be bo fara na wali kuma e anda ku du ande bana ngu fana do ha ngolo o te hera ko ina re ande bana ngu anda ku du nte kele côté ne ko kele mbambali ko wara de be kele juma udu kele bana badru kele bana mande kele bana e wali mashi faga du tere minala ya mashi ka surafana namboya mashi ka furu saya mashi dajitu mashi tona ya wali kele aya dablati chan aya ntoro de na aute malo ambe malo ni ala kuma mami nge jeli ni dugu jeli la kima kai o ko jeli muso jeli murso ni bi i joli la o kan to anda bela ko
Tiens la ntorala ne akara ya ko wulu la billahi o dona ne sigi ga miru mena ga konto TikTok sibirima kabu ngoni ni kele bana me soro kana ngomena ga konto datugu ni kele bana mbenda bwala parce que ne kuma na chien fo la ko no shugo ni diga orole mi we ka meja sonke ya ibe ya de bisika kele ba bisika kele ka fla be la calmer e mena vora ne rebe ko o meja sonke ko o akuma ko ka te dabla ntenderge jelita senga abe atebe wojide ni u norle kele na ku ta dabla ko wore ba du monte mi no sino kango man men noro dongi la gwanza e kamandi tese dongi dala ni ma blati atebe ne min te be o gafo o na ma nya jabo ya kele ko ni en to me mami ndanto sori jula ay bo sori jula de ko kay ta sa ni ma se ga min do jula mpie 40 nanga yula kai ni 40 lebe 40 de di ya kori alo do ni samara kura flasa 40 wa timberland fana ben sena yaro ni biri ni nga 40 pieds do iku ama ina uga kene dabla parce que jamana ngono ali ni ga 40 yaro 42 fla 84 ote wo mafili jatela parce que matila e ko zola ni mi ko bore ndi kabe ala ni da ni ma ke fe no mathématique calcul mental ne ti solo o 42 fla 84 oui jamana ngono 84 be do ko ta do ko fne chira mad lay bi ali ngulo ni yere bi miri ba ko te demura ndesi ga wolo kura de ha ibe ka kono da kamale muso ba goro la na fara ko yere ka sigi ga wolo kura e te sigi mashi jula ayo mamudu samra ka de jule be sigi ba jula sigi ga wolo jula jula kama fo masa de sigi sigi jula jula di mamudu samra na ka kono da muso la wolo ka yere wolo kura o to e cekate wallahi dembana mamudu samra se term kirela bi Tere mara viri termina terus dia lagi quoi. Alors des vidéos là plus de 100 fois. Aba bro obi a photo ka fosu ko mi don jula bara bi ya. Aba bro ka su ko ni ya franchi do mi don jula. Aba chara la. Mo zamu Cebe na te di boro la. Coba koro do ne. Cekate. No mo zamu kamera moro. Kamera moro mi zaka coba koro da jula. Ni fani baje. Me ako ko mulo de obi. Na mon dendo. Ma wallahi billah mamudo ne deli oui mamu samu ne deli non tete muka te ko alu samu ne daka wuli teridi ouais est ce que na alu samu betlege na makuma non na alu samu ni terge ni tar ko alu ko samu de video mamudo ka video ko alu samu vocal bla ne ma so ma jona fe ne wula na so alu samu ka vocal no ko de fago ko janne fago le no sizane e ne ko ngo mungera ide ma se ka ko ebe ni de ne be kelela ki maro ki fago le no na yele la de folo ko ngone ni ndey ma ko mamudu ne dara video nyini ga ne ko mo subhanallah e ngone ne de ma ga ne makabe ndo ajula mais elle m'a frappé ne ma mamudu frappé mamudu ne ga message famé à l'envers de donc abu ale ma ne ga kuma famia ne ko mamudu ko kale dongli de da dola ko olu yi bulala mais mamudu kelen to yo mamudu ko do mobili dama wala ruta ne ya kalo woro de ali shini mai horon da me dalaka yene ni dalaka e horon de ma ni kamale ngoro na fora chebakoro ma ka ta dalaka mbunya ashima sisoro la rute mamina ate shi jansoro le la rute karta meni parce que quand la rute bata ka deska ko bake l'acheter de la chia de loko ouais mais en tout cas ça m'a ne message mi lancé ne ko mamudu ma ne ma ngo ika kuma yoro la we barni photo ni mama la photo bla ko mo ne ma fo kamolu ma de ngonga dow de be o tese dongli dala u ka mandi u te mo mi fadon u ta badon u beta do studio de kono kulu fasada kasoro uma sara fasatili yere la non mais katla ka chine ma ko nga chuma ni ne ma ke o betla ko dat gene la non tu sais que wala ne profiter mamudu samu fe de ka message de lancer ouais asuro na ka message kunte mamudu samu kan mamudu samu de be ga yere ge mo deni ale be ka yere sino mamudu samu mo ba yere ouais non ni mali ni ko ibe artiste wele mali kono non mamudu samu wele de mamudu samu artiste artiste complet ouais mamudu samu artiste complet di effectivement non artiste na fara ko mamudu samu be se ka dese barni nga numéro la be se ka dawla
Mamadou Sam be dese mamala ka numéro le be deso la e be dawla mais kuma te Mamadou Sam tayo ne entale ka kuma fe kan to ka kuma de kono kan nga message lancer wonni mi ya ci am bana bo do jula afa muna Mamadou Sam de ka dongli ci ka daka ci ne maw mais ne ka kuma be de minu meta wal donglu da uten to ko dola uten fa to ko dola uten jamu dola ka tla ka dongli ci ne ma ko ne ka ci fasatigi ma oh fasatigi era be suno la be suno non mais ijo sa olu te se ka fasatigi era wole mina dongli très bien kuma be yami mais Mamadou Sam ka ko kunya mi do de ya wole ko fasada non akatla ko fasada o katla ka banga wardi Mamadou Sam ko kuma bodi mais ne ka kuma to kan ne ka kuma be de minu beta fasada ka soro ni fasatigi yere ma be ala ne ka kuma be yini est-ce que na ka muni ga na fata juru sura tele merci rubo kere di sinon Mamadou Sam do to ko fo ko oye mobili di alema ko yali jatigi mombaye oye mu yara koroke na ila yu tane ni akalo kele ni hali kalo woro de hali shini non mais intergel ubi wele ba dobe ubi wele mana kandere Mamadou Sam mi fa be dowla ki u to fo intergel u to fo ere damatere ubi wele ka publicité dima ni kenyen ibu ka publicité ke oui promis de sel et la de étoiles et le soleil mais ni klaliga barala kuma mina moro cassé ou ta dima oui mais il fana ba ke mais kuma do la ni ko be ba do to ko fo ka fo oui lairu min ta yo yi bla bara mina o ma bo asira fe ni ko ba bege kele ere kan mo be voilà ni kan mo be tige la muna parce que nan kaza dun ka dide ouais a fe ne ka do to fo ko lairu tai o ma ke est-ce que don la nere lairu tai ne ani empêchement do do na yona tan ni yona kenyere la ouais non o kama kuma do la ibi mantun ko ouais sinon mo mi lairu tane jamana ngono ni ko ba be fara nyonga ne te video game bleu ay na ngawaru yi non atese ay na ngawaru yi kele côté o kele côté mais publicité wallahi kele côté mo be ouais uma agfle kabi ala yeni da uma agmane wole ko ma publicité kabi ala yeni da uma ma tibni ma ka publicité ke ouais mais interge ne ka sokola uma ya jeli yoro fi figini barni nga entreprise marial ne ta to do ouais barni gami entreprise mbabulu ne ta to do ouais mais Jeff fente barni ma mi gene bar jien kono ni na ko mako be fan jien kono ne de be malo ya ka fo barni non barni mamala ne de be meni maw me na se mamala maw ne de be malo ya ka fo barni sinon ni nya foyer ba fo dogo on va gérer à gérer mais là quand suno même malo ya de ka ma ko foyer tellement que ayra do me ka malo ya ma kan ko foyer kuma do la yere be mwele bana makato ni fon barni 3 jours de ni barni ma bana makato do cinema minu nga bla modu bla minu nga bla modu to privé non nere avec la ka nyere wole bon ni mine ka ni ke crédit somo yi ka to ki ka fon kenai abana tellement ka yere abdo me ka malo yala mama la frère mama la et fils de la ka na page kan aka entreprise la et fils jamais et ay na page kan de la ka ni ka vidéo TikTok do ke ka plein ko fait non lu te to ni na mais pourquoi on le tenait de la publicité là mais ali chimi sur ni 10 millions ne ka 10 millions ko problème de tien jamana mon ouais ka fo 10 millions ko problème fle ne siko ni ma ke i mako be sa a beni fani ma ta ke tant que ni barni be mama la be ne ka 10 millions ko problème de tien ouais fitini roi 12 ne je kuma be fo roi 12 tan fla ouais c'est ya goshi de ne je kuma be fo ka soro ma gera la ouais mais ne gerle roi la ne a soro ga donc c'est un ange chama ci mali on ngul kuma mais ne te malion gamo mais ay mi ke ne non kana malion to do ne ka kuma ne te malion gamo te mali nga busy mais ne te malion gamo mali nga busy ne te ka malion tulo ko do man fo man ne ka téléphone fle na iPhone 13 de bele bulu me ka live kala ay kan chele nu ni le wele da ngo malion ga 1 million ne zanga téléphone ko sa wadia non apa bon ni ne ura wele sa ko téléphone de mulu ngo ma ko be 1 million ka téléphone sa teshi tan fla ni ko ba ko ba beni ngolo ba shindi fla te mais sile do sa ma wele téléphone ma wele ka bla parle ma ko koro ne ka iPhone écran chile no téléphone de mulu ma ko be 1 million ka téléphone sa
a b'a fɔ ko dɔgɔ numéro dɔ cɛ sini sɔgɔma i bɛ taa minɛ yan yɔrɔ la a t'a fɔ sini dɛ a b'a fɔ numéro dɔ di yan i ka taa minɛ yan fɛ bon i b'a dɔn min b'o bɛɛ kɛ yan mɔgɔ Mali kɔnɔ u bɛ rumeur de ta k'a kɛ k'i kɛlɛ quoi Mali e ma Mali faamu wa mɔgɔnifin ne y'o fɔ dans le passé ne binna erreur 200 kɔnɔ yanni ka gɛrɛ adamadenw na n m'a ɲini k'u dɔn mais n gɛrɛla u la n y'a sɔrɔ dɔw bɛ c'est des anges non mais i tɛ mɔgɔ dɔn n'i ma gɛrɛ la o est-ce que bɛ k'an faamuya mais dɔw bɛ yen c'est à dire dɔ bɛ se ka a fɔ e ma ko bi n'i y'a fɔ a ye ko kelen dɔrɔn a b'a k'i ye mais dɔ bɛ na ne bɛ taa a bɛ layiru ta ne a t'a kɛ o bɛ yen voilà mais ne i tɛ se k'o bɛɛ kɛlɛ quoi parce que a b'i bila sɛnɛ la o mais n'i ye layiru n sigilen n ka di i ye ka layiru ta ɲɛ kan i m'a kɛ n ye hali ne t'i wele o la ni ne y'i wele siɲɛ kelen n'i ban ka ne ka appel ta ne t'i jaabi mais ne ne bila baara la ka ban k'a kɛ n bɛ dimi i kɔrɔ mais o diyagoya de ye o ne bɛ dimi i kɔrɔ mais o diyagoya de ye o wa n'Ala ma fara kan don dɔ la kɔni ni kungolanko nana n b'a kɛ n kunna don ye dɛ n b'a kɛ n kunna cɛw jadi tɛ o ye menace ye ka ni suivre de près de loin en cas de faux pas dɔrɔn n bɛ karafe k'i la ka sigi i kɔ la nka cɛ ta dɔɔni dɔɔni n b'o kɛ n tɛ kɛ bilayi Mamadou Samb ye min fɔ a ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ bi non a bɛ kɛ sa layiru min y'o f'i ye n ko layiru min taara ne ye Mali kɔnɔ cɛ hali jɔyɔrɔmɛ dɔw bɛ Mali la bɛɛ ni fa ni ba cɛ u ye layiru sugu dɔw ta ne ye ne yɛrɛ ko n ko non n kɛra fɛn mais cɛ tapage u b'o bɛɛ fɔ pour que i ka se ka na karisa ye wara ye mais n'i tilala n terikɛ annonce kɛlen kɔfɛ o tɛ tiga ci pa kɛ yarɔ i kɛlen k'a fɔ mɔgɔ ye wara ye sini ka tila ka ne sigi k'o ye mɔgɔ ti da la alors que ale y'i bila ka kuma dɔ de fɔ k'a yɛrɛ fɔ maa t'a ci ye hɔrɔn i tɛ se fɛn min na i tɛ se doni min kɔrɔ kana fɔ i b'a ɲini n'i y'a ɲini i bɛ bo ci i m'a ye Mamala tɛ layiru ta Mamala ka layiru ta on va gérer ni Mamala ko i ma ko on va gérer non mais on va gérer a dun bɛ gérer dɛ a b'a gérer dɛ dalakantigi don dɛ ni OG ko i ma ko y a pas de problème on va régler ça ci da i ka sunɔgɔ n t'ale dɔn kosɛbɛ mais Mama de don ale to yen Mama ye ange de ale ye carton ale ye scorpion de carton mais Adama Traoré Damis n t'ale fana dɔn non ne de y'o tɔgɔ kɛ n ko lamɛ de Dieu cɛ n ka cɛ kɛlɛ min b'o tɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ b'o tɔgɔ nɔfɛ n ka cɛ kɛlɛ b'o tɔgɔ a ye nana n ka fɛn n terikɛ kɛlɛ bɛ a ye Malika ka droit d'auteur ne tɛ droit d'auteur sara o munna parce que ne de m'a da la munna ne bɔra université de la i bɔra yen mɔgɔ de man kan k'a fɔ ko ale bɛ lamɛ de Dieu ta k'o k'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ma kalan kɛ an ka école la o tiɲɛ yɛrɛ la o yɔrɔnin bon an bɛ Adama Damis ne mana fɛn fɛn fɔ Malika an b'o to yɔrɔnin na au nom de Malika k'a bɔra Malika da mɔgɔ tɛ se k'o bɔ ne da parce que ne ye Malika ka duden dɔ de i ye Malika ka duden de ye o ye tiɲɛ ni duden bɔra ni dun kuma ye marifa tɛ ci o la o mais i ma sigi du min kɔnɔ i ma kalan kɛ bulon min kɔnɔ i ma deli k'i sen da bulon min da la n'i bɔra n'o kuma i ye lafili k'i dafara k'i kun tigɛ ka tila k'i kɛ karɔti ye k'i kɛ sungɔmi ye ne y'o kɛ an b'i dafara Adama Traoré Damis n t'ale dɔn n terikɛ ale de b'i bɔn ta ale de b'a ta k'i bɔn n'a ye n'i y'a kuma fɔ sini n'i ye n wele n b'i faga bon a fɔ ɲɛna k'a ka ne bon sa ne fana k'a lajɛ n'ale y'a d'i ma n'i ye den bɔ dɔrɔn i k'a fɔ a ye ko Adama ye nin kɛ e t'a ka centime sɔrɔ bilen non o ye cɛbakɔrɔ ye c'est à dire ale ye cɛbakɔrɔ ye ne sigilen fitinin ka di Ala ye n da n b'a tɔgɔ dɛmɛ mɔgɔw da n ma deli ka ye n bɛ ka min f'i ɲɛna histoire wɛrɛ don bilahi Ala tulo Ala ye sera ye mais kana min kɛ kana fɔ dɛ non n tɛna o fɔ n kelen de bɛ da n ka kaburu kɔnɔ n sigilen don dɔ la dɔrɔn ma ɲɔsɔ de n ka so n sigilen nɔ tan n bɛ ka n ka WhatsApp manipuler n balila ka appel dɔ ye fɔlɔ numéro inconnu photo ta écran kan n y'a tigɛ quelques minutes plus tard a ye vocal ci karisa siko don wa ne ko aw siko don karisa de ye n ci ma ne ko karisa don karisa n ko a bɔ ko n ko o ka di yan a ko ayi ko juguman tɛ a ko seli sera ko n b'a ye aw bɛ sagaw di mɔgɔ ma wa ko bon ko ɲinan k'a ko a ye sagaden 50 di i ma i ka tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ko ka nin d'a kan k'i yɛrɛ ko k'i yɛrɛ ka selimu fo ne sigilen ne ko est ce que an bɛ mɔgɔ kelen ma fɔ ne y'a ɲini seli tɛmɛnen a tilala k'an bon tuguni nka ko Siko n'i ye n tɔgɔ fɔ o de la n y'a da la n ko lamɛn de Dieu ah oui lamɛn de Dieu
o y'a ye min di bisa 50 o dira ne ka côté fɛ mais kati 24 ka côté fɛ saga 150 y'o ye o n'a bɛ min di malo ni sukaro la san non a ka ɲi ɲinan seliba la $60,000 a y'o saga ni balo la ka kila non c'est bien sunkalo la o ye o bɔ $60,000 non ale an bɛ tɔgɔ wɛrɛ ɲini la an bɛ mamalakɛ lamɛn de Dieu sa an ka mamalakɛ lamɛn de Dieu a bɛɛ ye kelen ye nka ne kirina mais n den dɔ ye siko bɛ na nin u ye n bɔ n ka kuma kɔnɔ ne ka message kun tɛ Mamadou Samou ta ye a y'a faamuya a ma faamuya ka ɲa sinon Mamadou Samou n b'a fɔ n b'a ka dɔnkili lamɛn kuma kun t'an cɛ mais n den don n b'a parce que n b'a dɔn an den don n b'a dɔn n ko n terikɛ den don Alusamu yɛrɛ terikɛ den n fa dɔn n terikɛ don donc sira min mana diya ne b'o de ta k'o tagama ni Mamadou Samou ye n den don i kɔrɔkɛ don yɔrɔ dɔ la i den don yɔrɔ dɔ la wa denya de kɛra ne ye n b'o ta o de bɛ ne arranger n'a ko k'a b'a tɔn kɔni k'a b'a tɔn nka cɛ n'i donna yɔrɔ in na i bɛna résultat fɔ aw ɲɛna de o ka san min ɲɛfɛ non ni négociation kɛra a bɛ bɔ Gale Siko ok kuma bɛ yan donc Bigini ko ni Palmer ko Safiko non o banna sa ama banna ko dabila sa ayde n bɛ kelen f'i ɲɛna i bɛɛ tɛ maa min bɔ n'i dɔ di o ma i ye kɛlɛ jugu lawuli dɛ maa o maa n'i bɛɛ t'a bɔ ka n'i yɛrɛ d'a tigi ma ne y'a fɔ e ye yan n ko maliyɛn ma ɲi dɛ maliyɛn n terikɛ n'i ma siran maliyɛn diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn mais malilatigɛ ka gɛlɛn ni diɲɛlatigɛ ye o ye tiɲɛ n'i ma siran maliyɛn fitini ni maliyɛn fini jɛman ta k'a d'i ma i sigi k'a kɔnɔ dɛ fini jɛman kɔni dira i y'a minɛ i y'a don i kana i gɛlɛ bɔra kɛnɛ ma i yɛlɛla i nisɔndiyara mais i sigi k'a kɔnɔ fini jɛman bɛ tila ka k'i ka kasaɲɛ a bɛ k'i ka kasaɲɛ ne m'a f'i ye yan ko hali n'i nana faransɛ ni maliyɛn in y'a kɛ yen a tɛ fɛ i ka don da la non a tɛ fɛ i ka don da la o wa bila i kunkolo la a bɛ ka fɛn o fɛn k'i ye a b'a bɛɛ sɛbɛn ka bila don min na ni ko i b'i ka yɛlɛma hɔrɔnya ta a b'a don i tulo to n bolo c'est à dire komi ne bɛ ka ne ye nin kɛ ye nin ye ɲumanya ye mais i bɛ kɛ n bolo jɔn ye o ye maliyɛn tagabolo ye o b'an na o mɔgɔ b'a fɔ maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bi de sini ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn tiɲɛ fitini ne ka denmisɛnninw bɛ yen u tun bɛ na ne de nɔfɛ fɔlɔ u bɛ video kɛ ne ye page Facebook dayɛlɛ ka d'u ma k'u booster hali u ka video tun b'a bila an ka page officielle kan mais u kɛlen ka abonnés sɔrɔ o ye ne kɛ cible fɔlɔ ye mais ne bolo u sera u yɛrɛ kɔrɔ u bɛ se k'u yɛrɛ ta o tɛ baasi ye n'a kɛra ko diɲɛ bɛɛ bɛ a tigi tɔgɔ fɔ ne ka lawasa don bilahi ne bɛ content n sigilen parce que mun na n b'a fɔ au moins mɔgɔ ye karisa dɔn o y'a dɔn karisa nɔfɛ o ye disi gosi ko u b'a fɔ ko nin ye Siko ka produit de ye o ye ne ka disi gosi ko ye i m'a faamuya mais ni i ko k'o ma bɛn e ma dɔrɔn i bɛ kɛ ɲɛngo ye est ce que i bɛ k'a faamuya ne ka produit dilanlen ne tɛ kɛlɛ k'a nɔfɛ hali n'o bɔra ka ne fa nɛni ka ne ba nɛni ne tɛ o jaabi non ne tɛ kuma o kan bilen ne b'o to yen de o ka taa peut-être ne y'a kalan min na o ye ne fa nɛni ni ba nɛni ye n'a y'o de ta o y'a tagalen mais ni o si tɛ ko ne y'a kalan ni ŋaniya ni dusukun ɲuman de ye n'a taara k'a sɔrɔ ne ma juguman k'a la ka tila ka n k'a jugu ye carrément b'a sɔrɔ ɲɛfɛ dɔ fana bɛ na nin carrément b'a sɔrɔ ɲɛfɛ mais fitini c'est pas parce que i ye n dɛmɛ ko n ka salatu fana biri salatu minɛ i ye ne tɛ salatu biri maa ye dɛ ka seli tɔgɔ la ka fura de bɛ seli mɔgɔ tɔgɔ la ne y'o de fɔ ne ka tiɲɛ ne b'a fɔ piyan ne bɛ tila ka n kɔ kɛ bɔgɔ ye n'i ko i ma content i bɛna wo de ci yan kɛ sinon sini sɔgɔma sini 8h tɛ supprimer ka bɔ heure la 14h tɛ supprimer ka bɔ yen i b'o kuma i b'a dɔn min don a k'i yɛrɛ justifier maliyɛn ye non mais sinon n ko n'i y'a maliyɛn n'i justifier maliyɛn o b'a jama di o de y'a to Bigini ni Safi kɛlɛ in na ne ma n da don a la ka n'i da don a la dɛ parce que a ko bɛ ɲini ka bɔ kɛlɛ tɛ koyi Safi ka di ne ye Safi ka di ne ye Siko walayi ne ka déplacer ka taa concert kɛ yɔrɔ dɔ la Faransi a sɔrɔla Safi ka ko de nɔfɛ n taara n'a kumana n yɛrɛ ko an kɔrɔmuso vraiment i ko ka di n ye an ye baro kɛ an tun jɔlen mais ne y'a ye dɔw ye ne ka video dɔ kɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔw taara so u y'o video ta ka to k'o bila ko mɔgɔ tun tɛ yen mais les gens vont se dire ne de ye video in filmer pour que mɔgɔw k'a ye mais ok ne tɛ n terikɛ ne ma mɔgɔw tun taara so ne ye video filmer
mais ne ko me kɛlɛ kɛ sisan ne ka kɛlɛ tɛ kun olu la sa ne tɛ olu kɛlɛ sugu ninnu n terikɛ n bɛ fɛ ka min f'i ye yan diɲɛlatigɛ kɔnɔ bolo bolo ye ɲumanya k'i ye kana bo kɛ o kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ y'a k'i ye don min a ka kalan mɔgɔ min ɲan'i ma kana bo k'o tigi non mais n'i y'a kɛ a bi kana to bo kɛ to o tigi ka e ɲɛna n'i ye bo kɛ to y'o kan i b'o nettoyer i yɛrɛ b'i sigi bo ka k'i kan a bɛ fɔ o de ma ko la récompense o ye tan de ye nka fitinin nka bɛ fana ni fana ye maa o maa dɛmɛ kana k'i ka jɔn ye o fana bɛ yen dɛ côté fila in bɛɛ de don dɛ n'i ye mɔgɔ min y'i dɛmɛ kana o juguya kana o kɛlɛ o k'i dɔ ye parce que bɛɛ tɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ t'i dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ de i b'i ka mɔgɔ ɲuman ye nka ce n'est pas parce que gɛlɛya kɔnɔ karisa e dɛmɛ k'i bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'i fana hɛrɛ sɔrɔ k'i bɛ bo kɛ a kan o tɛ se ka kɛ i fana kana bo kɛ a kan o tigi kan k'o bonya à vie i b'o to yen yɛrɛ parce que a ye e dɛmɛ min na kunun o tɛ se ka supprimer o bɛ yen de à vie donc e ka o bonya i b'o ta k'o sɛgɛrɛ à vie mais il fana y'i kɔlɔsi c'est pas parce que e y'a dɛmɛ a ka to jɔnya la a to yen i b'a to yen dɔrɔn dɔ dɔ bɛ se a fana kan k'a yɛrɛ ta mais il faut pas ka taatɔla fana k'a fɔ k'a bɛ bo k'i kan k'a bɛ bo k'i kan o fana tɛ bɛn kɛlɛ tɛ yen koyi bilahi kɛlɛ tɛ yen ɲɔgɔn faamuyabaliya de bɛ yen mais sa jugu sa bagamanw minnu bɛ dugu ma olu de bɛ ka kɛlɛ jɔ sinon kɛlɛ tɛ yen bilahi kɛlɛ tɛ yen fitinin ne ye mali sɔrɔ ka propos dɔw kalan ne ye n kale ala ni kira la bigini juguya t'u kɔnɔ u dimilen don ko dɔw y'u tɔɔrɔ u dimina u ye publication kɛ mais mun de bɛ se k'o ban mali sɔrɔ ni bigini ni safi c'est un parce que mali sɔrɔ de tun ye bigini kumada ye olu de tun ye safi kumada ye olu c'est comme u bɛ un de ye quoi ni yiri bonyana a bolo bɛ fara u bɛ caya mais u bɛɛ bɔra ju kelen na yiri sun ye kelen mais a bolo fara u ka ca TikTok de jara sisan sinon Facebook de tun don ala n'i y'a mɛn an ka bi ka di ni kunu ye kunu an panna kunu kunna tiɲɛ yɛrɛ kɔni na Mali joliden ye bigini dɛmɛ cogo min na kuma da cɛ diɲɛ mɔgɔ si tɛ se ka bigini dɛmɛ mais bi na Mali jolidenw ka dimi moi je comprends mais c'est normal je le comprends très bien et je le soutiens sur ça mais dɔw fana de bɛ ka a tɔ ɲagami minɛ o de ka bɔ a la n'a danna Mali jolidenw ni bigini ma ani safi ma n bɛ kelen f'i ɲɛna waati dɔ la Mali joliden kelen kun dimina bigini kɔrɔ a mɛnna ko bigini ye kumakan dɔ fɔ u ma a y'u tɔɔrɔ safi de bɔra ka dɔnkili da Mali jolidenw ye k'u fasa da k'u ka yafa bigini ma o kɛra yan safi bɔra a ye dɔnkili da ka MJDw fasa da n'a ye safi welela k'a convoquer mɔgɔ y'o video bɛɛ ta ka taga n'a ye ko safi sɛn bɛ Mali jolidenw na parce que a bɔra ka yafa ɲini u fɛ ko ka bigini to yen ko ka yafa bigini ma u yafara o waati page dɔw tun bɛ minnu tun b'o video kelen ta ka circuler ka safi buruja n'a ye ko e m'a dɔn k'e tɛ malo e artiste kɔrɔba e dɔnnen don i tɔgɔ ye jamana bɛɛ minɛ e yɛrɛ bɛ bɔ ka tɔgɔ ka yafa ɲini page inconnue fɛ ne ko a ma n ko u m'a faamuya mɔgɔninfin fitinin ne ka di ne dusukun ye ni ne y'a ye juguman bɛ ka na i ma ne bɛ don e ni juguman in cɛ ne b'a préféré o don Safi y'a préféré a ka fɔ ale ma k'a ye page inconnue t'a tɔgɔ ma ka yafa ɲini o ka fisa bigini tɔgɔ ka tiɲɛ est ce que bɛ k'an faamuya olu denw tɛmɛna quoi o don ne ka video kun tɛ se ka Mali jolidenw ka u kɛra apaisé e ka video kun tɛ se ninnu ka video kun tɛ se mɔgɔ kelen min ka video kun bɛ se o kun ye Safi ye Safi bɔra a y'a ka rôle joué a y'o kɛ o don ne sɔnna n y'a dɔn ko ninnu kanu yɛrɛ de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ émotion bɛ yen mais n tɛ jugu mana don muso n'a woloden cɛ o bɛ ɲɔgɔn haramuya cɛ mɔgɔ jugu an bɛ mɔgɔ jugu fɛ an t'a dɔn aw tila ko carré kɔnɔ jugu ni ninnu de jugu ye olu tɛ jugu ye koyi baarakɛyɔrɔ jugu ni ninnu olu tɛ jugu ye koyi karisa ne ye adversaire ye ni karisa ye jugu ye kelen tɛ dɛ jugu yɛrɛ bɛ yen cɛ ni mɔgɔ ko ko n t'i fɛ fura t'a la dɛ hali n'i yɛrɛ faga o tigi a t'a dɔn a tɛ k'i fɛ n t'i fɛ kana ɲɛɲini k'i ko diya o tigi ni maa o maa y'a dayɛlɛ ko karisa ne t'e fɛ de kana essayer k'i bɛ ko diya o tigi ye koyi i bɛ taa ne ka sira de o to yen a fɔra ye o dɔrɔn de sinon i bɛ fɛn o fɛn kɛ temps perdu don
bon olu dɔw de bɛ jama in kɔnɔ quoi. Mais a ma sɔrɔ bɛɛ ka tigɛ artiste kɔ dɔrɔn. donc dɔw bɛ kɛlɛ in na. ne tɛ bigini lamɛn. dɔw bɛ kɛlɛ in na visibilité kama. est ce que i b'o faamuya. parce que dɔw bɛ tiktok sanfɛ u bɛ vidéo kɛ hali u tɛ 4000 personnes t'u ka vidéo ye. mais n'u ye vidéo kɛ ko bigini ni safi ka histoire k'a bila u kɔfɛ k'olu photo bila u bɛ se ka 30 000 40 000 sɔrɔ yarɔ o kɔni t'o dabila. mais tiɲɛ yɛrɛ la i n'a fɔ par exemple ne filɛ nin. dɔw ta ye visibilité ye. ne tɛ ye. dɔw ta ye jɛmu ye. dɔw yɛrɛ ta ye fadenya ye. dɔw ta ye sinamuso b'a la n yɛrɛ fana b'a la ye. dɔw ta ye de ni karisa kun man di karisa b'a la n fana b'a la ye. mais n'i y'a bɛɛ ɲininka n'u y'u sigi k'u wele ni ne ye u ta live kɔnɔ sisan k'u ɲininka ko mun na e da bɛ kɛlɛ in na bilahi si tɛ se k'a kun fɔ. règlement de compte de don sa. n'i y'a u ɲininka ko kɛlɛ fɔn ye jumɛn de o si t'a ɲɛdɔn. e yɛrɛ k'i e da bɛ kɛlɛ la i tɛ kɛlɛ min yɛrɛ fɔ. kɛlɛ min daminɛna cogo di e t'a ɲɛdɔn. ba kan bɛ a tigi bolo ba kukala b'e bolo. wa ni batigi ye i kɔsi yan fɛ e b'i ju si yan fɛ o tɛ nin ye. sinon mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la e nana kɛlɛ kuntigɛ ta ka k'i ta mais n'i ye e yɛrɛ ɲininka ko kɛlɛ fɔn ye mun ye kɛlɛ daminɛna cogo di e yɛrɛ t'a ɲɛdɔn. explication t'e bolo ka di. kɔni y'a ye jama bɛ ka bigini a fɔra ko bigini fanu bɛ ka safi fanu nɛni safi fanu fana bɛ ka bigini fanu nɛni ni ka n da dɔ la o la mais o tɛ kɛlɛ kun ye o. e tɛ se k'i da dɔ la ko bigini fanu e tɛ se k'i da dɔ la ko safi fanu kɛlɛ mun ye kɛlɛ la wuli mun ye tɔɔrɔ kɛlɛ in na. n'i tɛ kɛlɛ min ɲɛdɔn ne hakili la i b'o apaiser de. wala i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn mais ka n'i sigi dɔrɔn ko jama da b'a la n yɛrɛ da b'a la. maninfin k'u sabali quoi. wa n y'a f'i ɲɛna maa si da tɛ nin ko in na ko kungo don tɛ min da la. non mais e bɛ se k'a fɔ ko kungo tɛ ne da la. kungo bɛ ne da la. bɛɛ. tout le monde. mais pourquoi ka ɲinɛ i yɛrɛ propre kungo kɔ kɔ wali kungo de ta k'o k'i kunna ɲimi ye. ninnu ta in banna ka ban sa ninnu ta in banna. kɛlɛ ninnu ta banna o y'a sɔrɔ ko ninnu ta yɛrɛ tun bɛ yen a tun tɛ yɛrɛ. muso ni den tɛ funu ɲɔgɔn kɔrɔ kuma dɔ la i ni ba tɛ funu ɲɔgɔn kɔrɔ kuma dɔ la i ni fa tɛ funu ɲɔgɔn kɔrɔ mais est-ce que o b'i bɔ i fa ka faya la o b'a bɔ a baya la funu tɛ baasi ye. en tout cas mais n'i fununa jugu sago dɔ de bɛna don furu in kɔrɔ sa ka aw ko don ɲɔgɔn ma o de filɛ nin ye sɛnɛ bi. o ye safi ni y'anw dɔw bɛ ka kuma an tɛ kuma o mais safi ka d'an ye ne tɛ ni wala ne tɛ ninnu lamɛn yɛrɛ mais safi ka di ne de naturellement ne y'o fɔ bɛɛ kɛra a ka di ne de naturellement. o ye kɛlɛ in kɛ Bagdad. ne t'u lamɛn yɛrɛ. c'est-à-dire o ye kɛlɛ in kɛ américain ni Irak ka kɛlɛ de ye quoi. bah c'est grave quoi. sinon ni ma se na i yɛrɛ ka kuma don ni min ye kuma fɔ o bɛ 40 000 like sɔrɔ ou bien 40 000 vues. bon vie ko de ye maliyɛn to ko la parce que a bɛɛ bɛ kuma hakili kuma t'a kɔnɔ quoi. BJ a bɛɛ ye bi fani ni. kabi kɛlɛ yɛrɛ daminɛna kabi Safi ye vidéo kelen kɛ o kuma na o ni bi cɛ Safi yɛrɛ ma kuma bigini yɛrɛ ma kuma o fana ye vidéo kelen kɛ ko k'a bɛ kuma o ta banna kɛlɛtigiw yɛrɛ ye vidéo kelen kɛ ka tila ka bɔ ka sɛbɛn u ka page officielle kan ko an ye problème de famille k'an y'a régler en famille. mais kɛlɛ kukala bɛ min bolo olu de ko sa ko kɛlɛ tɛ ban. mais o ka kɛlɛ kɛ bɛɛ ka kɛlɛ kɛ ni se mana kɛ min ye kolonkalan mana k'i bolo o ta kɛlɛtigiw yɛrɛ ka bɔ c'est à dire namunu mana k'i bolo o ta kɛlɛtigiw yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ ko kɛlɛ banna mais namunukala ta tɛ nin na o n'i y'a si jɔ ko ka e ni fa ni ma ca dɔw bɛ yen n'i ko k'an ka kɛlɛ kɛ i b'u kun de k'u bila i poche kɔnɔ. u t'u ka écran kɔfɛ dɛ e b'i t'i ka écran kɔfɛ k'i ka dabara fɔ ka na fɛn bɛɛ i bɛ mun fɔ tigi ɲɛna. kɛlɛtigi ka bɔ kɛlɛtigi fila yɛrɛ ka bɔ k'an ka kɛlɛ banna k'an ye badenmaw ye an y'a régler famille la mais ba kukala bɛ min yɛrɛ bolo ko non k'a tɛ ba ten. ne m'o faamuya quoi ma min ko kuma la ne bɛ sigi ka miiri ne bɛ yɛlɛ de quoi. mais ni don o don ne b'aw y'a débat la ne ko n ko n'an dun bɛ k'an ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ don mais i yɛrɛ ta banna nka e min nana ne dɛmɛ k'e ta tɛ ban e ko wɛrɛ ɲini to tɛ. non o man ɲi. fɛn wɛrɛ bɛ yen an tɛ min kalama a bɛɛ ni fa ni ba cɛ u m'o fɔ an ye bi. ko wɛrɛ de bɛ yen maliyɛnw tɛ min kalama mais o ko wɛrɛ an b'a ɲini ka na an tɛgɛ da kisɛ ka yɛlɛ min bɛ yen f'u k'a fɔ an ye bi sinon bigini ko kɛlɛ tɛ Safi nɔfɛ kɛlɛ tɛ ko wɛrɛ bɛ yen. non o ka Safi to yen. o ko wɛrɛ ne sogo de kelen don k'o ignorer n t'a dɔn min don de. non o ka Safi to yen ne kɔni tɛ fɛn wɛrɛ dɔn o ka Safi to yen. ne de t'a dɔn min bɛ yen. wɛrɛ dɔn dɛ ne da tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kuma la o ka Safi to yen muso b'a ka dɔnkili la. disi baw k'an disi gosi disi ba n'u disi gosi disi min tɛ tɛmɛ maninfinw ka sabali quoi. non jo nin bɛɛ to yen nafa tɛ nin. tuma dɔ la i b'a dɔw sigilen u b'u déguiser carnaval finiw de la ka n'u sigi bigini Safi bigini
ne ko har na me malla ala ante ndu do bla ka go victime ka di malien de non wali kuma wali ko de ka di malien wali doni minti kuna doni mumbi bla ko nyu on ni chanda barbani do mais tiktok nana mo nyi au mana video ke damine poudre mugu te ay ni chef ko ni sa do rouge ko ni ma ma kara poudre mugu fere bay ni ma ke fe ni na te ke fe ne kile ko ma me poudre do be poudre mugu ke chien durudi parambal mam sula pentire tiga dege ha tiga dege pentire poudre mugu te poudre kale a do kuna perigi kele iko ku ya klo pese Nigeria franga shirifu mzola de non ni ko na ke to ne ko mege fere kila sa to rouge ni ko na ibe putru mu do to da ko bigini ka do to da ko safi abe sanga bawo ibe war soro kata ikuna fa gongo mu la ki sigi ko bigini ala iti yere nyina bawa mali ta de bonye nga refa yere nyina bosa parce que kuma ni me bela morso ni me be kaso mashida ala ma mashida jiya kono kama kungo ningila iga jerimuso ka dongli ta dore ka fendro bana maya iko o booster obseka vita ma soro iko o mangutu ke pour que mo ka ko fe na dila jerimuso ko do wa mo jerimuso ko te mais figa ta do artiste no fe kelete ne ma sera mi fa mo artiste no fe kelete artiste no fe artiste no fe kelete jamana bigini kadne safi kadne ni kadne artiste no bigini no fe ne o de fe ko wara de be eni ne flash te min don jelu safi ko kelete bigini ko kelete sinon ne mana commando fo kele kumbe kele kun mi ne be safi la mais fango de nyenyini kanani sinon kele kunte ni o mais ne be mo mi na me ka teme jembe ka ere budo ku wara be kele na sa wuli mamu duguli mamu de ka dori kadni bonni ne mo fo mali on ta fa mu quoi interge ere ko sija ya ke be safi de mais safi kadni mais duguli mamu ka dori fana kadni menete bigini na me fete ni bigini che okay menete bigini na me ni be duguli mamu la me mais duguli mamu fana tele dugu yo mamu kadni de mamu ni ma ka dori kadni très bien mamu ya ndogoni ni abana voilà mais mamu mi ngunya mamu ko goyane dron fengele o ko jete manno ko côté de bon ne bala o ele na ko bo isara de ala ka fara ba no o ele na ya tonyo choko kara wulude na deja wala ya tonyo wulude lu na ni ja c'est yesu tonyo wulude nu Misu langi nani wala yemu so tonyo chigo ala che ba bara ko ni de video doy avec ka dongi da dem sunu be sino wala keneka chigo che ni sa Kenya ba ko tesira la sando wala chigo miri muzo ka sando geli ci dem sunu to ani muzo ka sando geli aka premier spectacle ka to ke Kenya ba ka to honneur di Kenya ba ko kato bonya di Kenya ba ko ka du da pedri do sino ko bilatel ma kay frère avec je pas bochi parce que ba ni dem seni be ni be fa idenda aba ko papa ko raconte ma une histoire il va pas non histoire bo kala ya be sino il va ka chi cha ju ni ga be sino mais ni histoire re kada masika ma bo bara la pedri be sino ko donc akera do ko no ka bo o be to ko ba ko histoire na fe frafina ni be kita ko ba ko zirin do da ni sona ngasi no ko ya zirin ngalo awo voilà donc kato ka zirin da petit ni be sino ko donc dem sonu tara do kala ka akero ko no ko be zirin da ro la chawru da photo e boji olu o dem sonu ko le ba muzo ka sa no ngili ayo keta nga clip tara tourner fo Sénégal ni wallahi c'est chico ay war mi do ngili na la de ba do mais mala de sera la yere atani mérite au moins ay ni mo ni atani mérite non ma che ora to me diri bene me diri non ne ga to e wala atani mérite ambal mo musu do do a so hali do ngili mana boya chogo mais atani ngili ni mais pour da dun wal sek de adam mais o bela do ngili ma jira do ngili ngoni derge do ngili ngoni amake chika chi ay mais ngani wal sek de adam mais o mana fali ma derge do ngili mi ma boya mais ne falu o talo derge ni ko kita fara jelma ngo no fetama mai jelma be boya di ma che ko ngela ko yi dun flene mais ami ngoni kera Kenya ba chere la ato mérite o ma jana ere quoi Kenya ba ka o chere atita yi non aya tita Kenya ba ali so ame duguti ko wala kata ka duguti ko ma wala ateta yere ne rete so ada parce que muso ka san beke entraînement na donc ni kele mi asera ka dan ni du
kato honneur di awma aka premier spectacle dongli ko eh c'est vraiment Kenyaba ka ka warbe do bazena ka warbe Kenyaba mais do te srala ne wala orla sa ret na Kenyaba era quoi ay ngache non mais parce que ninga na jouer mai muso tese ka taka dongli da au fe au ka taka hal sadil bonya uma bonya de ko wallahi parce que ninte bonya ti ni ko mais est-ce que jiri muso mun taka ni dugu na ka caya ali ala mamme ko say na bigini concert ke safi concert ga be awai ka jama safi ka concert ke ka kita ay mais mo ka kita ka suno koy safi ay ogre ni cheka me dole ke ngache ansu safi ma ansu be ko safi ma no ni safi waran na sa ko numero 10 be ko maintenant c'est quoi je t'aime numéro na do que je t'aime man je t'aime si kana ko papa ko jiri do na ne si jamais vous toni na da wulde nu yin ana to da wulde nu bijo ay mais bon artiste ya fanani beki ga wulu ni nani kaka ka se kana ni forme kura ware ko fe mimi na ni inspiration ya ambana te shinina me birla mingera biode be ga ko ne je ne suis pas pour non mais mec a bénéficié du non mingera moi je ne suis pas pour je suis contre ça non mais franchement Kenyaba ko mi ka ma be c'est voilà ayo kan a fodi de horanye ouais horanye mo ka biete ka mo la mobiliser non o era chite pas bio ko ni no chite pas chez we ni ba chez we problème kera mi akat sam do ni premier spectacle kata au dikne au honneur dikne ba ko d'accord net ma femme donc li bolé après donc li dédicace ke Kenyaba fo Kenyaba merci concert premier mi spectacle follow mi na ya ke ni dongli o kera Kenyaba di Kenyaba ka we jabala ya ba ta ko fa ngwa ngata Espagne ko Italie o dongli min tara kato kado ke Kenyaba ko tara ira ko chere la o yanke babu babu ni ko fa lai anyanda tike Kenyaba ko la Kenyaba ko ma miri de che ni manya de sangala na Kenyaba ni na ni manya de che leret ma ko famu je t'aime manoko adu je t'aime du manoko ne parce que pour que ga mo je t'aime changa che amanoko ne ndere bo fo ika salon na so no fo Fatima Jabatenya na bi bonde Fatima ko je t'aime kadi Fatima bigini ko akadi safi ko je t'aime kai wa ko je t'aime te fo muso be bon safi ga rola mi se kam safi na ma ya ko oluton nun to ko je t'aime te fo muso be te fo la be ni yera ni te fo la be cheba la ngolo ni cheba nyuma fara nyonga cherule na mbelo no safi mai safi no da ne na natla kan isi ko ko o mano digam fana bora o ko fana ko kebe de mama kaka no turu o yo fore Fatima yo fo Fatima ya fo Fatima ifana de ko infle ne chomina ne ma foi famala ambe var la jo ko ina angata var la je tukun parce que dobala kama no dobala kaka no sosoli be mais elle pour la be chukudi bon ni safia blarom na ombe ni parce que on y safi ka fanu premier voilà amanta fo dogola de anyeda ki aman denga safi la be tuna to be nyama ni nyokoro neta ore na kani te fola beye ni yara ni te fola beye comme sonyu mani muso kolon fara nyonga cheure ambelon bana chengoni ni karanga mo bli kono to ko bafu to ko gushi che interage che safi se do yaro what designer na biti ka baro acha ko en kadishi lamsa che msui abse do la c'est gadne du skuni ngo abse ko ina de ko che ko koni bere do adroni la che shoot ko mani do ka fo ko doga tay no kona ke atami no chene kumese sola nga soya boka bi amada soboli da mama ko saki be ko do ke sola chene kumese sola nga soya boka bi ko karla atemena do ro ka do chene ma da soboli da mama ay ko wara ke min de so dunia o tarew fidini ne be senina waso fente abe kene kan pa be ba fam ni me fa bolo o de waso yi suno ni na yalala aish mate kuma ola ne kuma dile no sosoli be ko de la suno ni ye fugula mbwala sosoli be bampe tew che safi mano talante chion safi ani shu drona je iba kala ma betra clip ina me ne mata fula parce que on y mo réserver na ma appel là pour que nga fera ma kanyam tala de ni vichara c'est jamais vu mais on est tra so nga chai 5 jours
presque 600 et quelques mille vues. Non, mais en 5 jours. A Benala Tcharan, n'est-ce pas donc 5 jours. Hein. Chico. Ne l'ai fini moins de 10 jours. Ça fait 1 million de gauche. 1 million que pas. Mais ça fait comment on met terrain, on met terrain là. On peut pas mourir l'antidonne quoi. Sinon, Nico qui dit que ça fait arrière fort. A Ben Alan Kacharan. A Beba. Ni ne j'étais maintenant on ira dans ne terre que de Algérie pour l'île d'Ax. Tu vas te faire une tournée, tu une tournée. Ne a que du go fanta la madla. Alors l'île d'Ax. Voilà, il tourne na jamane ko. O fanta la mani. Chado gumbole. Alors gumbole. Cega te wala je t'aime pas non ça. Anga te mo kansa. Ko fanta na mani. Kasi na anyela nu o nyela ni kwere kwere ka nyela nu kwere. Est-ce que materi amoshi ka boy kama video la? Ani bo moshi buru. Muzo materi ka boy kama video la do. Zeta manoa. Atara ne buru jade koromatigeli kani. Mais abura mali jo. Ko ala ka dongili da ko ne ko ka dongili maja. Ne ko ngone ma fa maja amajare ne ba na jara ma fa jarao. Mais il va te faire maja edi. Sinon maja pepe o fana do fana. Kere fo so njale kini ne ko ngolu la me ko man do lawo mais voilà mais mi ma o dongili me. Ne ra gri bola. Ne to dongili la. Wadi ndo la fana nyek mala musa ndo ko mabolo ko ka jugu sampango ni ko bi jugu be samba bi hali be do ko so ono bi parce que chama be ala wera do no do go rute febli mati jugu be sampao c'est fana de c'est opportunité ouverture ndo di muso ne ouverture ba bolo zaw ouverture me ko ka ouverture o mana Italie conseil gâté John May wallahi o bo de toute façon amena italien ameta Italie. Très bien. Très bien. Italien, on sera là. Très bien, italien. Voilà, on nous met dans ma foro là. Très bien. On nous met quel toro rejeté là. Très bien. On nous met campo kono très bien. Très bien. Comment conserver. Très bien. Donc mais sinon quand ni sinon ni fan non plein de tigre no yong. Ko ka sino ko wa ni ma sinon mais plein de tigre. Ali ni j'étais man no kera la. Abella mede ali bi nyekli depuis jusqu'à la fin, ma tête sinon ou ma tête gris. Nouvelle loi quoi. Article combien? Ça fait que charia quoi. Article combien? Article 27. 27 sanya. Ama boulot tigi. Article 27. Voilà, très bien. Respect. Donc respect imposé. Non, mais ça fait article quand on a article 27 ça. 27. Respect s'impose. Le respect s'impose. Wallahi. Tiens muso mi se dongilla. Misere. Tiens ko balani ba kono. Didadi ba kono. Tiens che. Takamba ba kono. C'est ça fi mano. Ndike talent sur ça. C'est ça fi mano. Ne o fe mon ne be senna. Wallahi billah te sukuma mugula. Non. Ne be senna. Mo tellement nge fe yere jara. Jama bi dongo jira ka sore makuma. Debeli dong ni ma wone abikin do taka donga video do ko fejuka. Non, changa chanya na tro wallahi. Ne be senna. Tukuma mugu kumo. Studio, ça fait que on a ta studio là. Ena cha tontola studio ko. Ata studio la man. Ata studio la man. C'est ça vi man. Allah. Mali mekele viene. Ma fo ko me bi. Ouais. Dilu be ñoko negade. Suno ba don. Ma ngara kan. Jeli kan. Dongli da. Nganjo sa fi nyanga ta ñoko ndako. No ibayre be mi ko minina. Non, moi, mais inspiré tant que là. Iba be migoro minila. Ouais. C'est ça qui donne pas. Nta fe we nga droit. Mais ojo ke anga sera tout là. Et ta fe. We nga droit. Ouais. Ko er kana ja we nga droit. Même mbese. Idale me artiste mina ne awole mare ko ma fo kum sangare de. Non, olu te jilia ka fo. Olu korole wi. Olu be artiste ke molu te sinon jilia ka fo. mo be ça fait que mettre be. Ma ko te flabe. O krowale ni. Kum sangare be. Babani mani yere. Mais babani fana. Babani kan bonya. Baju. Ne be babani ni la me bajuru la. Babani. Jamane ngono ni be faka na fo so do babani. Ko bajuru. Ouais. Garde bu tirai. Ay mais pour que ga dusu ta kana folo ni. Babani na bajuru na mene. Olu ancien génération. Non, Antoine jate ça. Mais ma wolo la safi ko fe. Ouais. Ni ko da na ni jolo kar dra bi disi fa. Un coup. Allah un coup. 30 secondes te abe may contact. Mo mali jeli mise mo may contact mi kita jona wojuma. Mike Tyson. Mali jeli de mo Mike Tyson de sa fille. Un coup. Un coup kao.
Mali jelimisɛnninw ka Malika n'a y'i gosi Safi Jabate kelen n'a y'i gosi par terre n'a y'i gosi o siga n'a y'i gosi i i bɛ bɛ bu kɛ i bɛ bɛɛ kɛ i bɛ koro kasi n ko hali ni donna i muso ka dilan d'u ma a b'i fofo ka bɔ a bɛ ji sama i sen ma k'i fofo ka Ka ni na i sama da bɛɛ da fa- kan ka Bamakɔ bɛɛ wele ka na jɔ i kunna faden kɛnɛ ko depuis ni Ala y'e da ko i ɲɔgɔn jeli kuntan di ma deli ka wolo Bamakɔ bɛɛ ɲɛna cɛ mun de o de n ka cɛ sabali cɛ an ka démonstration jira na k'a fɔ k'anw bɔra Malika famille la ayi n ka cɛ hali bi an b'o kɛlɛ de la o démonstration salut internet maliyɛnw an ka général Siko ani Malika fitini ni y'an mɔlen tuguni an y'an sigi fasojɔ kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan badenya kɛnɛ kan yɛrɛdɔn kɛnɛ kan ani mɔgɔya kɛnɛ kan maliyɛnw an an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ tuguni jelimuso tɛ Mali kɔnɔ bi min bɛ se Safi la ayi tɛ se n'i y'a kɔrɔbɔ walahi n'a y'i gosi kelen n'a y'i gosi kelen n'a y'i gosi par terre i bɛ bu kɛ i bɛ sɛgɛsɛgɛ i bɛ bɛɛ kɛ i bɛ bu i kɛ bɛ don i muso ka dilan kɔrɔ i bɛ koro kasi a tila k'i sama ka bɔ n'i ye Wallahi. ka tila ka nin sama Mm. faden kɛnɛ kan duguma bɛɛ gosi a b'o da i kan walahi n'i bɔra o la i b'i changer cɛ i jɔ ma didi ka sini dɔ k'a ye sa salut internet maliyɛnw cɛ kumaba mankan don maliyɛnw yan anw bɔlen k'an sigi tuguni kolokolo maliyɛnw an y'o fɔ aw ɲɛna Ka sigi k'a an fɔ. tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina Wallahi. ko an ka taa o laban o ye bolinijɛ o ye ye bolinijɛ ye nka ko bili sanfɛ o fana laban o ye badaw ye o ye badaw ye ne terikɛ bɔgɔra mɔsɔn i ma Safi bɔlen o to laban ye boseri i ma waraba Safi bɔlen to a bɔra a ye musow fofo Ah. ka Bamakɔ cɛ tigɛ Bɛɛ ka ɲɛna. Sahara cɛ tigɛ bɛɛ ɲɛna ka kɔbaw cɛ tigɛ Bɛɛ ɲɛna. ni ka tila ka taa u da Faransi kɛnɛ kan ka yiru Bɛɛ la k'a ɲɛna. fɔ ko walayi ko depuis Mali dara ko Bɛɛ ɲɛna. ɲɔgɔnna jelimuso kolon ma deli ka wolo bɛɛ ɲɛna cɛ n terikɛ wadada cɛ wadada ko muso ye man ɲi muso man ɲi muso ye man ɲi bon nin y'a ka dédicace nin de ye n bɛ nin d'a ma gratuitement Muso ye ni man bɔra ɲi. nin kɔnɔ n tɛ don nin kɔnɔ bilen muso ye man ɲi wayi n terikɛ ne ne ma wara tɔgɔ mɛn o ye mais asidiya ye ayi m'a ye o ye i ma wara ye Unhun. o bɛ bɛn nka ne m'a tɔgɔ o ye mɛn nkalon ye asidiya ko b'i kɔnɔ O ye nkalon. n terikɛ Ne. bɔbɔra mɔsɔn o laban ye boci ye o ye tiɲɛ n terikɛ Ne. fanga bɛ bo digi o tɛ kɔnɔboli ko ayi o ye t'o ye dɛ ne terikɛ Mm. o ye mɔgɔ fa ɲɛna a tɛ somɔgɔ sama bɔ O ye tiɲɛ. ne bɛ se nin na waso ko tɛ sinɔn i b'a yira O ye tiɲɛ. nin bɛ fa bolo o ye waso ye sinɔn ni n'a yalala ala a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna Eh. n terikɛ Ouais. n kun dilen don sɔsɔli b'o de la sinɔn n'i ye bafula bɔ a sanfɛ bɛɛ na tiɲɛ dɔn Walayi. ne terikɛ Ne. n ba dusu ka bon i b'i ba ta de dɔn sinɔn ni min bɛ ɲana ni m'o ta dɔn I t'o ta dɛ dɔn. fiɲɛtɔ ma na an ka so nka i ni bere kana na maa kana yakunpan a tununi kɔ de b'i O kɔnɔ ye tiɲɛ. n terikɛ O juguya ye. nkalon bɛɛ bɛ da kunnatɔ la fo y'i tɛgɛ fa an ka tiga la a y'o nkalon ye n'i ye sanu suɲɛko nkalon nalen siyɛni na a tɛgɛ a bɛ dara bɛɛ ka so. dabaga la Walayi. sabula a dakolo ni dugumakolo ka surun n a terikɛ se bɛ bɛɛ ka so ala n'an ka taa ɲɔgɔn ɲɛna o bɛ nkalon kɔrɔbɔ o ye tiɲɛ ye n terikɛ Ne. nkalon mana taa sansɛri la ni tiɲɛ yɛlɛla escalier la a b'a gɛn ka ko a la k'a ta k'a saba wala ka sama ka fofo ka n'a yira maliyɛnw na général Siko ko n'i kan ka Safi kan n'a m'i kɛ kunfarasu ye a b'i kɛ dafarasu bamananw ye ye kuma dɔ fɔ n terikɛ u ko mun ko n tɛ tɛmɛ buranna da la ah k'i gɛnfɛn t'i kɔ dɛ walahi a tɛ n'o tɛ i t'i dogo i burankɛ kɔfɛ ne b'i don i burankɛ kɔfɛ Voilà. n'i ye julankolo fila ye ɲɔgɔn gɛn na walahi ɲɛfɛmɔgɔ de jo t'a la jɔ t'a la dɛ sinon n'i ta ye tiɲɛ ye n ko mun Safi b'i ma julankolo bila cɛw ɲi ɲɛfɛ Safi to yen Safi ka to yen an ka Safi le wara lion a yɛrɛ kan ka dɔnkili kura wɛrɛ datugu Lion. min bɛ taa n'an ka tradition ye n'a famana ma dɔrɔn a ma ɲi a bɛ a ka bɔ tradition ɲin tɛ lamisa ye tradition de ye o ka Safi fo ka tila k'a denmuso fo A ka denmuso tila fo. k'a burankɛ fo A ko n- bigini bagaga kɔni n b'a fɔ yan dɛ numéro 10 ne tɛ Madame Pal. ne bɛ Safi de dɔn urayɔmu kɛti Mhm. n y'u fo olu fo parce que n'i ye kɛra muso ne ta fɛ ye Safi ko ye k'i ba den na Mhm. e tɛ kanukɛla e ye faralikɛla de ye. a Siko maa tɛ kɛ muso fɛ i t'i ba la dɛ ka tila k'i ba den na i t'i n'i ba kɛra muso fɛ i bɛ k'a den fɛ n'i kɛra muso fɛ i bɛ k'a buran fɛ mais i b'a dɔn jogo dɔ bɛ na n terikɛ layirini kɛtiw fo mais i b'a dɔn jogo dɔ bɛ na urayɔmu kɛti n y'aw fo i jɔn fana ka o f'i ɲɛna Mhm. mɔgɔ o mɔgɔ Mhm. ni ne t'i su ye ne tɛ fɛn f'i ma Mhm. i ka ko tɛ ne ɲɛ sira la Mhm. e bɛ ne ka jelimuso baden fɔ yan i bɛ ne c'est à dire ne b'olu fɔ tulonkɛ la mais min ka di ne ye ne b'o fɔ Malika ko ouais a ko n'i y'a dɔn k'e tɛ se ka ko o ko tiɲɛ fɔ i da man ko voilà ne ko ta sabula ko mantun ka fisa ni kuma lankolon fɔ ye o ye tiɲɛ dɛ i da ko man n'i mantu kuma dɔ la Le i bɛ silence. maaw lamɛn ouais u bɛ min fɔ u bɛ se ka kuma da di e et ma ma mère que le silence permet parfois de mieux écouter les autres an ka kuma direct don an bɛ direct la wa i ka cɛ i bɛ i ka téléphone ta kɛ cɛ laisse moi tranquille n bɛ direct la donc comme n kun bɛ k'a fɔ n ye madame Pal fɔ bigini bagaga Mhm. kayikaw ka Denis Saramani
la Jamanoiri, la reine Kiet, il est à la deuxième. M'a donné 2000 balles qu'on a créé Moussa avec sa fille. Awat wadala. Ayna ko yo ko be jani. Abeda sa fille. Parce que sa fille ko. Sa fille genre be sira la kana. Voilà. Ne te ke Moussa fait kamba dina. Ouais. Non mais gara mo fait. C'est ton droit. Ne ti defe. Ouais. Oui, tiens. Sa fille ya ira ka de le bigini. Non. Bina ira ka ba de sa fille. Ni ne kera sa fille fait ne be ke bigini. Non, ga essayer ko mo be ne te ke. O be ka kanu ke to be ne ga adama de tabulu. Ne be dimi bigini koro. Mentem bala. Ouais. Parce que on koro muso ko ka dimi. Ah, sa fille ko ni. Ça fait quoi il est, ça fait quoi il est. Ay ne ko ni te sika ba ne te ka ke koro muso fe ka tla ka mba wolu bi. Ouais. O te ne shibu. Donc au royaume Kechi bientôt États-Unis tournée mondiale américaine Johnny bigini na che palimere ah ouais mburange ana muso ou be kata États-Unis parce que palimere fana ndini hein che ndini ka cha denterge palimere ne dede maninga do ah bon maninga do waaw laloma dente ipa okna otima laloma dente yiki pa mo folo olo de kun ko ka weleli ke Afrique comme ayo téléphone fixe ko me jamana ngono ibe weleli ke bi fani ba weleli ko donc maninga ke tari jo palmer cousin do fana ya tari jo ka fa weli fa ka mako hakudu mala banta tika banta fana 100 € wo siri kabina ko ko cha fama maninga ke oke aya ko do na ya funi ka blanc che maninga ke fana fa asoro ne ta fa ya be abana che maninga obi di ramasi ya kelare man yani téléphone ceka na fɛn maninga ma yani bay maninga di yani ba sigi ka kuma e fɛta yani réseau ka établi man la maninga caman tege garla re non ma ko sanfɛ parce que ne bay maninga di u kuma yele ko sanfɛ ka téléphone ke non ma ina ku be ko sanfɛ non maso ne bay maninga di ndaro ma dendo non ne bay maninga fiston c'est mon fils donc attention hein c'est ma fille mais si tu fais pas attention wala mettre au boucan toi fier yango ani shu si ba ngani shu kala on be ani shu ko la jamana ngona man nga yan dindi ko dogu be ko Khadija Sisi e lalo ma de ala man nga donge ala ya we maraka Sisi ala ya on dance on fana segira ka out non Sisi man wala ma dugula man nga ko mega wotro la kata jita ka da musuma ah we ka haram maraka yare ni iye maraka ni be fika maraka musu ni maraka musu nani tabe man nga musu kele fara ko jongeni jondeni o haram la lende o dagale no maraka ni ma chere bala kawde man nga musu be a dagale no maraka be olu toyi man nga musu dagale no maraka be imam famya nga toyi da am dewndu ala yanda an wulu dila wallahi ala man nga maraka da maraka man nga diga tiktok ko na mo mi na bi ka fo kiwe kala tikala de kabala ni dan ne flaman pugo kena ne de me se ka pugo kena de me famille du ci o te sugoire alla from de do ko ga be nga ide o mai ne na bura ki ski mo li no ko ba kere jenga folo ko bi da mai ko ni ya France do mo do mi ke bu me ne ku fa ay no mo che anda ka dem sen no do be ul fa na poli yere de ga petit do le chico ale ko ra ay ko mamu samu ki ko tula ma jenga ni dula pansona ko ma ya hakila ngon ba do ambe kon place bi ngon do am place bi mi folo ko parce que ala jenga ni do na fana be do mo aywa aya ko gene ni jama dafara ne wa jama dafara ko ala am place be wa akatare ni soldat be mana to ko ko ngata ka choma ndere ga kuma ka chan fisto te bugi re me nautara re nyana bo nautara ka cham na usra am wolo kura ko na parce que on te ta ka to cheme on n'est pas venu pour accompagner quelqu'un Mamadou Samou non Mamadou Samou chiko kantima non ma ya yo fama on kuma na téléphone na yo fama c'est mon fils c'est mon fils bon avo manifio yo ko ntara quoi ntara la janjo dugu no bon bada chico me bita de blanc
Oh, Ansu. Alors, on est mon parrain. Loua. Chérie, les belles fêtes, dans avec elle, les belles fêtes, Canadina, les belles fêtes, et Yagi, et Canopéniera, les belles fêtes, et chérie, les belles fêtes, les belles fêtes, Chli, les belles fêtes, oui, la aussi, il m'a dit qu'on fait les belles fêtes. Allez, binali, chaud, Jami, ma binali, allez, binali, Anagati, ma di chaud, binali. Alevinale, anaka fire suminale. Alevinale, anaka yele miselfu minale. Alutigawa, musapa, unaifa kumortame. Nangela no afeka nukama, angana soma na figula me. Baby, angana soma na figula me. Oluwa yele, samarani du, ale. Oluwa yele, na figu, ale. Non, il regarde ça. On ne sait pas 10 fois par jour. Sans Can't
Attends, aide-moi à boire la main. Ça va lever 223 donc on va budget ticket. Allah, on fait ça. Eh Allah, ça fait que généralement Maraka Fatuma ta tenga ngoni. Eh Allah, on fait cheni flé. Mbede flé neta wallahi. Ko ne ko me kilo di. Na tes ke wit masanga. Chenga chan singa Kayega jeti ni sa perte. wallahi blek Ni sa perte de ne te 65. ite abene Wallahi billahi ne 65. Wallahi ne 65. Ko joli 65. Abeni sans perte. Ne kunye 4 ibaro ne kunye 4 kilos perdu. Wallahi abeni no mana kante. Wallahi ne kunye 4 kilos perdu. Ne kunye 60. mais ibe ke 60 to ko di. Il y a un mois ne kunye 4 kilos perdu. Non mais si ko 20 kilos de ben déjà. Tata combien? Ben je suis à 60. Mais il me kolokolo dumuni. Ne kunye 4 kilos perdu. Mo ne kunye 61. Mais kunu ne pèse wallahi ne kunye donne be 66 0 wallahi. C'est pas bon. Mais a bon ça. Il va buni, il va Tu buni. perds la boule. C'est quoi il est direct ma yale ko ngache mo ndu agressé wo. Tu perds la boule. Abeni fali bache. Direct ma yale ko mo ba agressé wo. Ne kunye 4 kilos perdu wallahi. 4 kilos. Ni Allah ne kirate. Ne 4 kilos perdu pile. Ne kunye 61 là. Il y a son endurance mais tra. Mais ça doit que yele nga poids koro ere kan. Ouais c'est bien. Mo ko ne kuma nga ni kujindo. Akume ken limite la mais il y a un mois il y a 2 mois comme ça ne ko ni do akume burungode. A beni sans prêter. Kasoro ne kuji akuma na ga centre do la. Ah ouais? Wala ne ko centre do ngoro. Mais 4 kilos Ne 4 kilos perdu interga che ni fiagu jugu ngula jamana ona ne ko meta.
ite sino wallahi ite sino c'est ça ne ko sato mo ngina ma goy 4 kilos ne a perdu en un mois aba ko ta che mu mega ta to ko mina ni ero confort chere la ma fu merci wallahi mona yente o me tigi tawu jamao siko me kata yana ka fo mo ngina ko ne furelo che wallahi furelo wallahi che ni ala cha furelo wallahi ni a che sabana ne ka fo mo ngina ko ne de témoin ne te ka kalama chara la ma furu ifurleno ma furu deni wi ngumeka na yako ka kanmuro di afurleno aya confirmer afurleno wala afurleno wallahi ha atara fo jemu go benyana ko ne furleno bila me kente wala afurleno mais odra hay muso ira wala muso be afurleno mais comme si ça a muso be Afrique de a muso mana folo eh che wallahi afurleno ne ko pour que e ga hasidi wala afurleno cɛ interga cɛ ka juguya nya ye a furleno de cɛ ne furleno wala ne flene a i furleno sa sinon ni kuma furusa ne kuma se ka do di do yɛrɛ ne tɛ dɔ ko la koyi ne ko i kana taa galon tigɛ ka dana mais ma furu ma furu muso tɛ bolo ma dɔma ma minɛ foyi ma minɛ fɔlɔ maraka do wallahi hali n'a bɔra ni diɲɛ muso bɛɛ a bɛ tila ka taa maraka muso furu ne de y'a fɔ ni kana kɛnɛ yɛrɛ ne ko pour que maraka filɛ nin an ye marakaw de ye arasisiya tɛ quoi mais maa ka segin bɔyɔrɔ la quoi i m'a faamuya bɛɛ ka segin bɔyɔrɔ Jafri ni maraka muso de furu ita kala ko sera mun ni ba cɛ ne maraka muso de furu i tente ne muso tɛ maraka de ya maraka to maraka tɛ ne muso ye maraka ni fula ɲagaminen de oh i si bi kana kuma dɔn mais ne muso ye maraka de fula de do mais i bɛ fa ka siya de ta ala ma sa i bɛ fa ka siya de ta cɛ nka cɛ kana mɔgɔ b'a fa ka siya mɔgɔ bɛ fa siya de ta ou i bɛ ba siya de ta kana fi mɔgɔ non mais question o yɛrɛ pɔ mɔgɔ bɛ k'i fa de e ba tɛ maninka ne ba ye maninka mais mun ye maraka ye ota an bɛ est-ce que o question de kan ka non mais voilà bon ne muso fana fa de maraka ne muso bɔra maraka a fa ye maraka ye ne muso ye maraka ne muso ye maraka fɔ i tɛ ka nin kɛ pour que ka marakaw sama ka gɛlɛya o tɛ dɛ mana kan tɛ dɛ ne maraka ye maraka de ye quoi comment on appelle kayampi maka ye mais cɛ ka fɔ jamana ka jɔ hali n'u bɔra ne san 10 hali n'u y'i furu u bɛ tila ka taa maraka muso furu o bɛɛ ye tiɲɛ mais kana taa galon tigɛ ka da ne na ne ka problème bɛ filɛ nin voilà ne ye galon ɲuman da e la ne ye min fɔ tiɲɛ de i taara fɔ mɔgɔw ɲɛna ko i furulen de don ne yɛrɛ de taara ni woro ye e ma furu ne ɲɛna e taara ni woro ye min i kale k'e ma furu ni ala ni kira cɛ ne ma furu e tɛ silamɛ e bɛ se k'a fɔ ala ni kira cɛ bon ni bɛnbaw cɛ ne ma furu i furula ma furu ni bɛnbaw cɛ ma furu jagoya de ko n furula ma furu a furula kana taa n tɔgɔ cɛ bilen dɛ mɔgɔ n bɛ k'a fɔ aw ɲɛna depuis sisan a furula parce que mɔgɔ mana don suko ka inbox kɔnɔ fitinin don a taara furu fitinin don i famana dɔ de nana ko jagoya ko fo ni ne tɛ fitinin o tɛ tiɲɛ ye k'ale jarabi lo fitinin ne ko n ko fitinin furulen don o de ma diya ye donc a bɛ ka n lema ko wala siko tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ a bɛnna la a bɛɛ san fɛrɛ cɛ ne yɛrɛ siko bɛ yan e bɛ tɛmɛ ne la ko fitinin ka numéro o tɛ nasumaya ye ni bire ne yɛrɛ ko ne commandé non donc mɔgɔ bɛ te ka inbox kɔnɔ fitinin ko ka di ne hali fɛ tɛ sa fɛ tɛ mais a ko ka di n ye dɔrɔn non tiɲɛ yɛrɛ de ka di ala ye ne yɛrɛ y'a dɔn n ye min k'i la ɲɛmɔgɔya dɔn cɛ non wala ye nimisara kɔfɛ mun tɛ se k'a kɛ quoi ni mun y'a kɛ dɔrɔn jɔnmaya de don quoi mɔgɔ wɛrɛ tun b'a kɛ quoi i m'a ye wala ne yɛrɛ a kɔfɛ de ne yɛrɛ y'a dɔn ko n ye min kɛ mais i jɔ sa a bɛ se ka kɛ n ye ɲɔgɔn den a bɛ se ka kɛ muso min na ne bɛ baro kɛ foyi tɛ tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ mɔgɔninfinya dɔrɔn o de kun man di ne ye minɛ non mais ne y'a kɛ a kɔfɛ nimisara quoi parce que n y'a dɔn n ye min k'i la ne b'a dɔn ne yɛrɛ n kini b'i kɔnɔ mais direct la sisan n b'a fɔ i ka yafa ma yafa n t'o la dɛ n tɛ yafa walayi walayi ne ye min kɛ a ma ɲa walayi i y'a kɛ a ma ɲa non ne yɛrɛ b'a dɔn a ma ɲa parce que ne yɛrɛ y'a dɔn i b'a dɔn sans mentir walayi c'est lendemain moi je suis que ne yɛrɛ ɲɔngo denba de parce que ne y'a dɔn ne ye min k'i la ɲɔngo den bon a bɛ ka nin bɛɛ fɔ pour que ne ka yafa de quoi cɛ jo cɛ nin fɛn tɛ se ka yafa sa walayi hali k'i yɛrɛ lafiya quoi wa n b'a sara i la koyi muso tɛna ne de ka tiɲɛ muso ye na fɛn dɔ ta fɛn dɔ ayi muso ma i ye min kɛ muso la o de ma diya ne ye sinon ne yɛrɛ tɛ non mais muso fana min kɛ na o fana o ye manque de respect de ye a ma manque de respect Chico ah fitinin vraiment a ko ka di ne ye n bɛ fɛ i k'a ka numéro di yan n'a ka bila contact la ok o tɛ basi mais e bɛ se ka k'i ka muso bloqué non mais ne tɛ i b'a bloqué non mais a ye min kɛ footage de don est ce que e bɛ se ka na ne min kukala sigilen la ye cogo di ko fitinin de ko ka di e ye ayi a b'a fɔ k'a bɛ ne fɛ dɛ a ko n ko ka dɛ mɔgɔ 330 ni 30 bɛ yan o bɛɛ ko e de ko ka d'u bɛɛ est ce que ne kɛlɛ ko la non parce que ne ka page de kan non mais mɔgɔ bɛ yan e de ko ka d'a bɛɛ mais ne ka page de mais ne kɛlɛ kɛ yan i jɔ deni nana de a ye abonné na ne yɛrɛ turu k'a la a ye message ci ma ça va Chico ne ko n ko ça va Denin tɛ a fɔ ko muso denin tɛ voilà bon ko ne ma ko malikɛ fitinin ko est ce que ne bɛ se k'a bila contact la n ko ko ne bɛ se k'aw bila contact la ne ko n ko
mais muso ma ka non bine n'a fɛ ɲɔgɔn mun na awɔ a ko ne ma ko non non ma fɔ ka bine fɛ n'a ma fɔ sans a ko ne ko ka d'a ye a y'a fɔ de ko de parce que ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko ne ma a y'a fɔ ne ye ko franchement dire ko quand je vois ces gars là je peux pas me maîtriser moi pourquoi que j'aime tellement ces gars que j'aimerais que tu me donnes son numéro moi pourquoi je vais te donner son numéro que non je vais lui donc ayo bɛ fɔ ni sans prêter Chico ayo fɔ ne ko ni sans muso ye bɛ fɔ ni sans prêter ne Eh. ne fana k'a ma ko problème t'a la Eh, ko je te kuma in banna, reviens kuma in- ne fana k'a ma ko je te reviens kuma in banna. ne nana ne k'a ma ko i ko ma ko kuma in banna kuma in banna yan kuma in banna mais attends ne bɛ ka n ka version de fɔ non mais i ka version in banna ka part ban de version de fɔ ne fana y'a fɔ a ye k'i ko i furula n ka n'i ka numéro d'a ma ne y'a bloqué o de la ko ne ko e ma parce que ne ko yɛrɛ ne réfléchi furula ne yɛrɛ réfléchi foutage de don quoi ne ni kukala bɛ aw ma ne tɛ cɛya ka na n ka page kan ka na cɛ wɛrɛ draguer aw ma batterie de Chico non ne yɛrɛ y'a don n ye min k'i la ne ko i jɔ sa i jɔ e bɛ don wa ne b'a ni tulo bɛ n na i ka compte tɔgɔ fɔ a ka taa a bolo n ka compte tɛ n bolo compte tɛ n bolo voilà bon kana reprocher kɛ na bilen compte tɛ n bolo parce que sisan n'i y'a essayer compte ka tɛ n bolo aider n ka TikTok compte tɛ n'a kun t'ale yɛrɛ ka compte kan moi je m'en fous mais ne ka compte kan o tuma ne ka site compte TikTok ye site dara compte dɛ mais o ye manamana ko de ye donc ne dun b'a ye furu par exemple wala ma furu par exemple ni a tun nana ko Chico e de ko ka di ne ye o kelenw tɛ kelenw tɛ i tun t'a bloqué non kelenw tɛ i tun t'a bloqué n'a kun nana k'a bɛ ne fɛ parce que ne ka compte de don Chico ne lamɛn C'est tout à fait ne lamɛn normal. an bɛ ɲɔgɔn faamu sisan mɔgɔ nana ne ma vraiment fitinin mago bɛ Chico ka numéro la ne fɛ i ka ni Chico bila Ça dépend. i jɔ ne lamɛn sa ne lamɛn ne ko a tigi ma n ko ni mago bɛ Chico la n ko mais n ko Chico furulen don dɛ a tigi ko non ko problème t'a la ko n ka a ka numéro di dɔrɔn k'a mago b'a la de ne numéro di parce que ne ma sauf que ale ma nin mana ten o n'i nana kanu bolo de ma n'a kun nana a Chico ne ka kuma yɛrɛ cɛ fi non ne tɛ se k'o accepter non wala n t'a accepter Aïe, non, mais Chico, tu abuses. Voilà, tu abuses. Cette fois-ci, je ne suis pas d'accord avec toi. n'a kun nana non. Chico bon ci de bɛ n bolo k'a fɔ Malika fitinin ye Non. n mago kun b'a ka numéro la ne kun b'i ka numéro d'a ma ne kun b'i ɲininka fɔlɔ ne ko k'a di n ma d'a ma Mais maintenant a mana o sens ma et ko n'ale ye e ye k'ale tɛ se k'a yɛrɛ maîtriser voilà, o tɛ tiɲɛ ye. A bɛ ni ka sans dɔrɔn prêter wallahi bila y'a fɔ tan de k'ale tɛ se k'a yɛrɛ c'est-à-dire elle m'a pas caché la vérité elle m'a dit très franchement ko bɔlan de don Bon, a kɛra bawolani ye o, a kɛra tɔngɔnɔni ye o, a kɛra tubani ye o, a kɛra jɛfɛrɛgɛdeni ye o. muso min bɛ Laisse tout ça. madame Aso min bɛ TikTok kan na ni sans prêter n'i y'a ye dɔrɔn y'o ye mais o jɛlen don n'a ye dɔɔni quoi Yala, Chico. o jɛlen don n'a ye dɔɔni o puis a Cɛ ɲɛ in yɔrɔ a tɛ sigilen sa, ka o bɛɛ to bon yen. a sigilen ka bon n'o sigilen ye sinon walayi muso in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la E cɛ. hɔrɔnya yɛrɛ la ale y'a da ka ɲɛ mais le fait qu'il nana ko ne k'e ka numéro d'a ma k'a b'e de fɛ kanu na o de ma bɛn ne ma mais bon n yɛrɛ y'a dɔn ko n ye ɲɛngoya kɛ bon o de la n k'i ka yafa ma parce que n'i y'a mɛn ko yafa ma o b'a sɔrɔ ne b'a dɔn jo t'a la E cɛ. non mais nin tɛ se ka ye ne bila ɲɔgɔn na sini dɔ bɛ se ka taa e ka numéro minɛ e la o comme dɔ bɛ se ka e ka numéro Ni n y'a di a bɛ ni ala cɛ n bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ka sɔrɔ. O tuma e ka fisa ni ne ye. n'i m'a di an bɛ kɛlɛ walayi Déjà yɛrɛ ne de y'i ka témoin de mariage ye. O manamana ko ninnu tɛ kɛ dɛ. bon e Olu banna. voilà mais e furulen don Oh. ne fana de ye ka témoin ye voilà tu vois Bon, a photo bɛ min? e de b'a comment A photo bɛ min? ne b'o N'i ye y'a fɛn sisan. damadenya Bon, dɔn n bɛ n ka TikTok, n bɛ n ka Facebook, a bɛ taa n ka Facebook. ne y'a bloqué o ne t'a ye bilen o Mais n bɛ taa Chico ni ne kɛra ka témoin de mariage ye fɛn a ka mariage la n bɛ taa photo bila. Ne O t'a bɛ ye. yen o. Hali o bɛ ne ka TikTok compte kan mais ne tɛ fɛ ka n ka TikTok compte de fɔ mɔgɔw ɲɛna. ne ta ka compte ye bilen parce que ne y'a bloqué Bon, Chico a ɲini dɛ. I bɛ muso ɲini ka bɔ. a ye fitinin o kɔni Ah non mais i b'a ɲini dɛ. Cɛ jo an b'o kɛ ɲɔgɔn na o juguya ninnu. Non ne t'olu ko sugu ninnu na dɛ. non parce que furulen don ne tɛ se ka taa Ma furu. O tɛ wa bon ne ka furu i da ye de. ok bon n ka compte tɛ kusiti dara compte ye Bara i bɛ se k'o de fɔ. voilà O ye juguya de. ne y'a dɔn ne ye ɲɛngodenya de kɛ Walayi. ne b'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn n ye min kɛ ɲɛngoya don a ma ɲa Mais c'est non hɔrɔnya yɛrɛ la a ma bɛn mais i fana kan ka yafa ne ma parce que a ye n teri de ye Cɛ jo sa e ko e yɛrɛ mais bon an bɛ se ka ɲinɛ histoire in kɔ à partir de aujourd'hui kɔni an bɛ ɲinɛ a kɔ wari de Tubabu bɛ fɛn dɔ de fɔ ko on pardonne mais on n'oublie pas. donc i bɛ se ka i bɛ fɛ ka Moi, je peux pardonner moi, à cause de mais ça. je n'oublie jamais. Tu oublies pas parce que je te fais ça. Mais tu m'as fait pire, Chico. Donc i bɛ nin I ye n tɔɲɔ baara dɛ. kɔnɔ I ye n tɔɲɔ walayi. muso kama Muso kama tɛ sa mais adamadenya yɛrɛ a bɛ kama. se ka kɛ nin yɛrɛ tun b'a fɛ ka mugu pan de kɛ e yɛrɛ t'o dɔn dɛ. De toutes les façons, c'est pas tes oignons ça. O t'i ka problème ye. Ah, n terikɛ Ce ne sont pas les non i tɛ se ka ne trucs kɛlɛ que- muso kama Non, i tɛ se ne ka tɛ ne kɛlɛ. rancune garder muso Voilà kama. mi rancune garder. Wallahi, muso Muso. mais moi j'étais honnête je suis venu te dire. Ben oui. Voilà, Tu as honnête. été honnête partiellement en plus. Parce que taara fɔ muso ɲɛna ko ne furu la. Ka taa nkalon tigɛ mɔgɔw ye dɔrɔn. Wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ tila ka n'a ɲininka tuguni a bɛ tila ka taa nin kelen de fɔ tuguni ko ne furu la. Cɛ n ka cɛ i bɛ ka tɔɲɔ jamana in kɔnɔ yan dɛ.
Jani ni juguri be ka yala. Non mais ni c'est la demande d'avoir banala quoi. Non mais non voilà moi je eh ne ba je na trouvé linga hein wala kana shugula mana kan fola redo ni mi ko la licence à 12 nous sommes déjà moi muso mbable ne quoi ay niable parce que ale ko tiad la ko niable ne fana be TikTok vidéo si ne wata moi j'ai Allah ko ne passage kele ne fe ka soro ka jarabe na ko mo famia mais ni no ma balera do ne ga tom ne la de no tom ne ko tew o mana ne ba jin ka de ne ga ne fana le la ke de donc ne to ko ke ne ma ngate ka muso nyini ga ne ma ne ka muso furu non ne ga page professionnel di voilà ne de muso dara nga kontu kan tugo da ne se kana ka be dara ne ga kontu o ma danga de argo voilà bo yanga ma ay ne ga page de kan suna tintina fo kabna ne to fe ga page kan I se ko de ke dron mais I ye min ka nyana ba sara la de ambi on don ngaje abana voilà il ya fa wote ya fa bon me miri mais liberté di do donc muso ko kama miri ne ka ya fa na si ko muso ko kama e mani e ma galo ti ka dane na ko parce que ko ya ba ko ke ka numéro ta o ya banko mais est-ce que furu muso la doit il furu muso te mais ana ke sang ana ke ne foi comme nous flene nous on a mis on a ne violer ya va béni ça nous même mo violer le wallahi kana sabali kana mirman est-ce que mo gare baro ni ko yefa ba kay ni ne kisi ga ba nto e gasa iga problème wala di te gasa no te gasa nto e gasa ni sara sa ne ene iga problème du me problème chama nto e gasa parce que enquête bi na ménage va ko alors que je non fait sur les dons ne bi na problème ba de soro je me laisse Malien attends pour ni na ko ni ngane tuy ay mais on ne peut pas mourir tranquillement. On ne peut plus mourir tranquillement. Non, on peut mourir tranquillement. Non, mais c'est quoi ton problème, toi? Non, mais c'est pas comme ça. Non, mais franchement, il faut mourir dans de bonnes conditions. Non, mais franchement, tu dois mourir dans de bonnes conditions. Ça, c'est pas bon. Ni Sarah y a fait, c'est pas bonne condition. Laisse-moi mourir en paix. C'est pas ton problème. Eh, regarde, tu comme là, regarde que Sergei Songo Kacha. Eh, t'as midi français. Après, c'est pour dire que c'est moi qui vous ai mis en contact. Mais c'est toi qui nous as mis en contact. Voilà. Problème, Mimi. Voilà, maintenant, donc, si nous ça, ça n'est que cadre de mais est-ce que moi, je vais te mettre ça n'est que cadre de conon. Moi, je vais te mettre en fait. Mais et ma me connaît du coup de la cabe guerre. Et tu es un café, ok. Malien. Ne va pas très bien. Non, mais miri. Très sincèrement. Non, très sincèrement. Mais miri. Nyante ke dima yafa. Mais miri. Nga yafa nyoma. Horo me yafa. Wallahi ha, ingo ko yafa sisa. Benara temina galon tiki. Wallahi ma yafa. OK, faut pas te boy. Non yafa de. Non, ne connais pas. Parce que t'es hypocrite. Non, mais ne pas ma hypocrite ko. Moi, mais tu as fait pire mon gars. Ouais, c'est que j'ai fait, je le connais. Mais tu as raconté la dame qui est et pire encore, tu es allé raconter quelque part d'autre qui n'est fourré le tout. Ouais, bon, on sait négocier, mais c'est pour ça que je suis venu te voir. Parce que je rends conscience. Ok, bon, yo bla. Voilà, ni mo me ni ngali kila a fitini ate, biso ko fo, we fitini voyager no, e biso ko fo. Biso ka quitter. Biso ka côté. Mais kana fo ko furla. Wo ma africain numéro te mulo. Abana. Kuma est-ce que nga gela ya? Pour le monde. Taka ga pashi ga numéro te. Ni maraji yoro digla ya fama quoi. Wala me ya fi ma wala. Me ya fa. Olu fe no me ya fa olu lawo. Non mais il se fout de moi quoi. Mais t'as pas mon gagner comme fourré le tout. C'est bon, on y a pas de ma caille. On y a pas de ma cabane. Voilà, le partenaire c'était. Bah oui. Ala kangisa no wara. Ala ga to ni muso na nyoba fa. Non, ala kangisa no wara na. Afa ukana na page de gandro. Mo te ka page ko. OK, bon d'accord, ala kangisa no wara. Voilà, au salut tout le monde. Donc laisse tomber quoi. Laisse tomber. Tellement que mon téléphone se fera directement de la téléphone. Ah oui. Aïe. Et il dit je faut le